ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण रे मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आमे गला काली वर्णर कथा आलोचना करथिले, विवाहरे विचार्य गुण समूहर कथा आलोचना करथिले। त आजी से विवाहरे वर्ण विचारटा को आगे नबारे हमर दुईटी कथा ही मुंडरे आसे। गोटे हला अनुलोम विवाह आ गोटे हला प्रतिलोम विवाह, जहाँ सत्संग जगत रे भारी जोरे सुना जाए। आ सेथिपई अनेक कंप्लेन मध्य हुए जब बड़ बड़ कर्मी मानकर किए पिला माने सब प्रतिलोम विवाह करिसेंती, किए अनुलोम हस्तवर्ण करिसेंती, एई प्रकार कथा। जदिओ शास्त्र रे अनुलोम आ प्रतिलोम विवाह विषय रे अनेक कथा रहिछि, किंतु श्री श्री ठाकुरଙ୍କ पाखरे ଏହା जेते जोरे आलोचना ହେଇछि, जेते भाबरे आलोचना ହେଇछि, ताहार प्रमाण शास्त्र रे मध्य मिलेना। आउ प्रतिलोम विवाह को श्री श्री ठाकुर एकदम भाबरे ही निषिद्ध करिसंती। ताहा समाज पक्षरे, देश पक्षरे, जाति पक्षरे केते अहितकर तार विषय अनेक कथा वर्णना करिसंती। आ अनुलोम असवर्ण विवाहर विषय रे मध्य अनेक सुफल प्रदान करिसंती, तार सतमुखरे से प्रशंसित करिसंती। किंतु कथा होची जे आमे माने की प्रकार करिबा को चाहू, मन इच्छा जदि करू ताहले अनुलोम असवर्ण विवाह मध्य सुफल न देई कुफल दिए। तेणु एथिरे खुशी हबार किछि कथा नहीं। जेमति सबु जिनसर व्यवहार उपरे निर्भर करे जे ताहा किभଳି होउची, सेई अनुसार ही कथा। तेणु वर्ण अनुसार विवाह को आमे बेसिकली दुई भाग रे ही माने विभक्त करिबा। गोटे हला सवर्ण आ गोटे हला असवर्ण। सवर्ण रे भी अनुलोम आ प्रतिलोम हुए, असवर्ण रे भी अनुलोम आ प्रतिलोम हेई पारे। सवर्ण रे अनुलोम आ प्रतिलोमटा किभଳି हुए, साधारण भाबरे धरा जो कोनोसी गोटे विप्र वर्णर पुओ विप्र वर्णर झियो को बाहागर होउची, ताहेला सवर्ण विवाह, ताहा सबुठारु श्रेष्ठ विवाह बोली शास्त्र रे अनुमोदित। किंतु सेथिरे अनुलोम हबा उचित। सब बेले विवाहटा सवर्ण रे अनुलोम ही हबा उचित। ता माने पुओ सबुठारु झियर सबु गुण रे पुओटा ऊर्ध्वरे रहिबा उचित, जेते सब गुण गुडाक काली आमे विचार करिथिले। तापरे आसला प्रतिलोम विवाह। सवर्ण रे हेई मध्य वर्ण तो आमे जानंती जे चारोटी विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सवर्ण रे हेई मध्य पुणी ता भितरे उपवर्ण देखा जाए। जेमति विप्र मानक भितरे कुलीन अछंती, श्रोत्रिय अछंती, बौद्ध निरपेक्ष विप्र। सेमति माने क्षत्रिय मानक भितरे दुई प्रकार क्षत्रिय, खंडायत क्षत्रिय अछंती, चषा खंडायत मध्य अछंती। जो माने कि वैश्य वर्ण रे जिवे किंतु से माने निजको खंडायत बोली कहि कि खंडायत गोटे ही कैटेगरी कर दैछंती। त ता भितरे क्षत्रिय वैश्य दुई जण पळुचंती। पुणी वैश्य वर्ण भितरे भी अनेक उपवर्ण, शूद्र वर्ण भितरे भी अनेक उपवर्ण बा जाति बोली जाको आमे कहूछु, से सब रहिचंती। तेणु जे जहार उपवर्ण भितरे ही विवाह करिवाटा उचित। जदि कम बेसी हुए गोटे वर्ण भितरे हेले मध्य ताहा प्रतिलोम हुए। आहुरी मध्य क्यारेक्टर वाइज जदि प्रतिलोम हुए ताहले मध्य ताहा प्रतिलोम हुए, जदि सवर्ण भितरे मध्य हुए। तेणु ए सब गुडाक ही प्रतिलोमर विचार्य। तापरे आसला असवर्ण विवाह रे तो पूरा डायरेक्टली ही प्रतिलोम होउची। जदि गोटे विप्र वर्णर झियो, विप्र वर्णर झियोटी क्षत्रिय वर्ण बा वैश्य वर्ण बा शूद्र वर्णर पुओटी को बाहागर होउची, ताहले ताहा प्रतिलोम। ताठारु न्यून स्तर को गले झियो जदि तार न्यून स्तर वर्ण को जाए ताले ता हेला प्रतिलोम। आउ झियो जदि न्यून वर्णर ही उच्च वर्ण को जाए ता हेला अनुलोम। तेणु असवर्ण भितरे मध्य अनुलोम हबो, असवर्ण भितरे मध्य प्रतिलोम हबो। असवर्ण अनुलोमटा को शास्त्र रे अनुमोदित करा जायथिला बेले ता पय अनेक शर्त मध्य रखा जायछि। आउ प्रतिलोम विवाह को संपूर्ण रूप रे माने वर्ण भितरे निषेध करा जायछि। आ पुराण रे एहार भयावहता संबंध रे मध्य अनेक कथा रहिछि। बहुत कथा विभिन्न प्रसंग को जदि आमे माने चालिबा एमती विवाह टॉपिक टा जदि मासाधिक समय भी चालिबो पुराण पृष्ठार नहीं ताहले भी से चाली परिबो। इत्ते कथा रहिछि आम मानकर जानिबार पई, सिखिबा पई कि तार भयावहता विषय रे जानिबा पई। त आमे प्रथमे आसीबा अनुलोम विवाह को। अनुलोम
ଶବ୍ଦଟାରୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ଅନୁ ମାନେ ହେଲା ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ। ଲୋମ ଶବ୍ଦଟି ଲୁ ଧାତୁରେ ମନିନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଭକ୍ତ କରିବା ବା ନିର୍ବାଚନ କରିବା। ତାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ କ୍ରମ ବିଭାଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ତା ହେଲା ଅନୁଲୋମ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅନୁଶ୍ରୁତିରେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ରେ ବଂଶବରେ ନିମ୍ନ ଜାତା ଝିଅର ବିବାହ ଅନୁଲୋମ ତାକୁ ହିଁ କହେ ସମାଜ ଜହିଁରେ ପାଏ ବିକାଶ। ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହକୁ ଠାକୁର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ। ଏଇଟା ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଶ୍ରେଣୀ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ଆଉ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହେଲେ ତାକୁ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ଏ ବିବାହଟି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅନୁଲୋମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ବେସିକ ହେଡିଂ ରେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଲୋମ, ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ବା ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଲୋମ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅନୁଲୋମ ବିବାହର ସର୍ତ୍ତ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ବିବାହ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି? କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା, ତାର କୁଫଳଟା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହର କେତୋଟି ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱବର୍ଣ୍ଣର ଏହି କନ୍ୟାକୁ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହରେ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ, ସେ ପୁଅ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିବ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ହେଇପାରିବ। ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଐତିରୀୟ ଉପନିଷଦର କଥା ଶୁଣିଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ। ତାହା ମାନେ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ମହର୍ଷି ଶୁକ୍ଳଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ସବର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ଜଣେ ଅସବର୍ଣ୍ଣା। ଅସବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଇତରା। ଇତରାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁଅ ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଐତିରୀୟ, ଆଉ ସେଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଐତିରୀୟ ଉପନିଷଦ ରଚନା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଇତରାଙ୍କ ପୁଅ ଐତିରୀୟ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଶୁକ୍ଳଙ୍କୁ ଯେ ମତେ କାହିଁକି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବା ପାଇଁ କି, ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କି, ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ବା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇ ବସି ପାରୁନି? ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର। ବାପା କହିଲେ ପଚାରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଅ ଆଉ ସେଇଠୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତ ସିଏ ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେତେବେଳେ ତ ସଭ୍ୟତା ଜଙ୍ଗଲର ହିଁ ଥିଲା, ବନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଐତିରୀୟ ଉପନିଷଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଜନ ଧ୍ୟେୟ। ଏତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର କଥା ଐତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ରହିଛି। ଯଦି କେତେବେଳେ କେହି ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଆଣି ପଢିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସୁଫଳ ବି ଦିଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ୟାଙ୍କର କଥା, ଆମର କୁରୁବଂଶର କଥା, କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର କଥା। ସେଇ ବିବାହଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ, ଯେ ଜଣେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ତଥା ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ମାନେ ଜଣେ ସୋଲ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କାହାର ଲେଖିବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ପରାଶର ଋଷି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ, ଯେ କି କେଉଟ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସବର୍ଣ୍ଣାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ବିବାହିତା ସବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ୱିଥ ଡ୍ୟୁ ପରମିଶନ। ପରମିଶନ ଆଣି, ଯଦି ସେ ପରମିଶନ ଦିଏ ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇ ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ବହୁ ବିବାହ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟରେ ବହୁ ବିବାହ ନାହିଁ, ତେଣୁ କସ୍ମିନ କାଳେ ବିବାହ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ନଜର ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ବହୁ ବିବାହ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତାହା ବି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସରିବା ମାନେ ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉ, ବିବାହର ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ବିବାହ କିଏ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବି ବହୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ମାନେ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବି ବହୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲା।
ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବି ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ, ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣୁ, କିଏ ଅନେଶତ ରାଣୀ ବାହାଘର କରିଥିଲେ, ଏମିତି କଥା। ତ ବହୁ ବିବାହ କିଏ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିବାହରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ତାହେଲେ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ଏତେ ହବନି ତ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଏତେ ସବୁ କଥା କାହିଁକି? ଠାକୁରଙ୍କର ହିଁ କଥା ଯେ 10,000 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। ତ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷରେ ତ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେନି ଯେ ଆମକୁ ଆସିକି ଖାଲି ନୀତିବିଧି ଗୁଡାକ ଜଣେଇକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ, ସବୁ କାଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରି ହିଁ ଚାଲିବେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଣ୍ଣର ପାକ ଓ ପରିବେଷଣରେ ସବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରିଣୀ। ଏଥିରେ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାର ବିବାହରେ ସବର୍ଣ୍ଣା ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଏଥିପାଇଁ କି ଥିଲା, କାରଣ ଅର୍ଣ୍ଣପାକ ପରିବେଷଣରେ ଦେବତା ତଥା ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଦେଇ, ଅନୁଲୋମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି ସେବାରେ ଅଧିକାର, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣା ହିଁ ସାର। ତେଣୁ ଦେବତା ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହୁନଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ପିତୃ ମାତୃ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ, ନାନା ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ବୈଦିକ ତଥା ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ନୀ ହିଁ ସହଧର୍ମିଣୀର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଥିରେ ଅସବର୍ଣ୍ଣର ବାଧା ଓ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ହବ ଆଉ କିଏ ବି ପରମିଶନ ଦବ, ତା ବି ବିଚାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାପର ପଏଣ୍ଟ, ଅସବର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ନୀ ନିଜର ପିତୃକୁଳ ବର୍ଣ୍ଣର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯୋଉ କୁଳର ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତି ଓ ପ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯାହା ପାରିବ ସେମିତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସବର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ନୀ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସବର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ନୀ ଅସବର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ନୀ ଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ବା ପରେ ବିବାହିତା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବି ସେ ଅସବର୍ଣ୍ଣାର ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହେଇଥିବ ହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅସବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ମତେ ହିଁ ତା ପ୍ରତି ବିରୋଧାଭାସ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକୁ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ବା ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଲୋମର ଉପାଦେୟତା। ଏଇଟା କଲେ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ସତମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି। ତ କଣ ହୁଏ, ତାର କାରଣ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ସମାଜର ସଂହତି ବଢେ। ସମାଜର ସଂହତି କହିଲେ ୟୁନିଟି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ୟୁନିଟି ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ସମାଜ ସଂହତି ପାଇଁ ଦରକାର ପୁରୟମାଣ ଏକ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ। କାହିଁକି? ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କାହିଁକି, ବିରାଟ ମାନବ ସମାଜର ବି ସଂହତି ମାନେ ସହଜ ହେଇ ଉଠିବ। ଅନୁଲୋମ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପରିଧି ଆପଣା ଛାଏଁ ବଢିଯିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନିଚକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା, ଉଚ୍ଚକୁ ନିଚ କରିବା ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 20 ଖଣ୍ଡ। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ନ୍ୟୁନ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିବ। ବିବାହର ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ଯଦି ଦୃଢୀଭୂତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜାତି ଅଣାର ଭେଦଭାବକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସମାଜର ଆତ୍ମୀକରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆତ୍ମୀକରଣ ମାନେ ଆସିମିଲେସନ, ପୁରା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଡାଇଜେସନ ହେଲା ପଚନ, ପଚନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ହବ ଆସିମିଲେସନ। ପୁରା ପୁରା ଦେହ ଭିତରେ, ସେଲ ଭିତରକୁ, କୋଷ ଭିତରକୁ ସେ ପୁରା ମାଡିଯିବ ଖାଦ୍ୟଟା। ତେଣୁ ଏମିତି ସମାଜର ଆତ୍ମୀକରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କେମିତି ନା ଅନୁଲୋମ କ୍ରମେ ଯଦି ବିବାହ ଫିବାହ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ସମାଜର
आत्मीकरण क्षमता बा पावर ऑफ आसिमिलेशन यथेष्ट वृद्धि पाए समाजर देह विस्तार और व्याप्तिर पथरे चले आम मानकर शास्त्रर कौनसी अनुदारता नाही शास्त्रर अनुशासन मानि चलिले सबु दिगरु ही शक्ति बढ़ी जाए समाज दुर्बल रहेना अनुलोम असवर्ण विवाहटा स्थगित रहिबारु आम मानकर समाजर आत्मीकरणर क्षमता कमी जाइछि आगे बाहरर जे माने आसुथिले से माने अनुलोम क्रमिक विवाह प्रभाव रे समाजर अंगीभूत हो जाइछंती आम यार गोटे यथेष्ट बलिष्ठ उदाहरण आमे 2350 वर्ष पूर्वे देखिबा को पाऊ जेतेबेले चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करथिले हेलेनांकु जे कि ग्रीस रो राजकन्या थिले तो राजकन्या थिले जदिओ से क्षत्रिय वर्णर थिले बा अलगा को वर्णर थिले जणा नाही निश्चित रूप रे क्षत्रियर थिबे बोली अनुमान करा जाउची तो बाहर ग्रीस तो हमर कल्चर नुहे तापर हेलेनिस्टिक इंपैक्ट आसिला ग्रीस रो प्रभाव रे भारत रे तार माने प्रभावटा मध्य विस्तार करिछि अनेक समय रे इतिहास रे तार किंवदंती हमें देखिबा को पाऊ तेणु ग्रीस रो राजकन्या को मध्य भारतीय पुरुष विवाह करथिले या फल रे भी ग्रीस सहित गोटे उत्तम संबंध स्थापन होइथिला सेमती जेते सबु उपवर्ण रहिचंती बा जेते सबु आम मानकर संप्रदाय रहिचंती माने बहु विवाहर शर्त को उपेक्षा माने बहु विवाहर शर्त जहाँ रही तार कंडीशन को जदि फुलफिल करा जाए अनुलोम असवर्ण क्रमिक भावे कन्या को ग्रहण करा जाए ताहा मंगल प्रसू हुए तापरे सामाजिक संप्रीति सृष्टि हुए कौन सामाजिक संप्रीति संप्रीति माने उभयंक भितर भल भावर बॉन्डिंग टा होबा तेणु अनुलोम असवर्ण विवाह द्वारा समाजर विभिन्न स्तर मध्यरे श्रद्धा प्रीति आ ऐक्यर संपर्क गढ़ी उठे ए जाति अणार भेदभाव टा नष्ट हुए समस्ते समस्त को ग्रहण करिवार क्षमता रखंती खाली विप्र जे चाहिले क्षत्रिय घरु बा वैश्य घरु शूद्र घरु झियो आनी परिबो ता नुहे क्षत्रिय चाहिले मध्य वैश्य और शूद्रंक घरु आनी पारे वैश्य चाहिले शूद्रंक घरु मध्य आनीपारे तेणु एभली भाबरे समस्त जो वर्ण रही परस्पर भितर गोटे श्रद्धार भाव को विकसित करवाटा ही ए विवाहर मूल लक्ष्य थिला तापरे उत्कृष्ट संतान जन्म निये अनुलोम असवर्ण विवाह द्वारा संतानर शरीर मन वृद्धिर गोटे गोटे शक्ति आ दीप्ति रेखा दिए विहित अनुलोम क्रमिक रक्त सम्मिश्रण सबु दिगरु ही समाज पई कल्याण प्रसू हुए जातिर प्रधान जिनिस हेला आदर्श आउ जन्म आदर्शानुग अनुशीलन भितर देई मनीषर चरित्र उन्नत हुए पुणी उपयुक्त विवाह भितर देई ताहा संस्कार रूपे संतान ठारे संक्रमित हुए अनुलोम असवर्ण विवाह जदि ठीक भावे प्रवर्तन करा जाए ताहले आम मानकर मध्य अनेक जिनसर समाधान हेई पारे जहा प्राचीन भारत वर्षर रामायण महाभारत युग तथा पुराण युगरे मध्य आमे माने देखिबाकू पाऊ तापरे आसुची ऊर्ध्वमुखी भावर सृष्टि हुए अनुलोम असवर्ण विवाह द्वारा समाज रे थिबा न्यून वर्णर लोक माने मध्य उच्च वर्णर लोकंक प्रति गोटे ऊर्ध्वमुखी भावर परिपोषण करंती कारण न्यून वर्णर झियो नेले उच्च वर्ण प्रति सेमानंकर श्रद्धाटा बढ़े केवल जे उच्च वर्ण अलगा मानंकु जाति वर्णर भेदभाव रे अछुआ छुआर भेदभाव करी जो प्रकारर गत्यांतरता सृष्टि करिसंती सेही विभेद नष्ट हुए तेणु न्यून वर्ण रे थिबा लोक माने मध्य उच्च वर्ण प्रति श्रद्धाशील हुंती तांको उचित सम्मान प्रदर्शन करंती तापर आसला समाजर पुष्टि विधान हुए पुष्टि अर्थात नरिश्ड हुए कल्चर्ड हुए मंगल प्रसू हुए समाज ପାଇଁ कि भारतीय समाज तंत्र मध्यरे प्रत्येकंकर वर्णानुଯାୟୀ जीविका सुनिर्दिष्ट थिला एवं वर्ण मध्यरे थिला उपयुक्त सहयोगिता एक आदर्श और अनुलोम विवाह उपरे ठिया होई रहुथिला समाजर संगति आगे एपरि थिला जे केही कहार वैशिष्ट्य भी नष्ट न करू नथिले आमे माने खाऊ कोष भी क्षय हुए तार पूरण न हेले आमे माने बंचुना समाजर क्षय पूरण न हेले समाज भी पुष्ट हुए ना अनुलोम असवर्ण विवाह भीतर देई एक समय समाजर पुष्टि विधान एपरि होउथिला जे तार कूल किनारा नाही गोआर ख्रिस्टियन मानक मध्यरे वर्णाश्रम माफिक विवाह फिवाह मध्य काले होउथिला एमती भारतर विभिन्न जगह जेतेबेले मुसलमान आ ख्रिस्टियन माने मध्य थिले से प्रकार विवाहर किछि किछि नजीर रहिछि तेणु एथिरे समाज पुष्टि होउथिला नरिश्ड होउथिला कल्चर्ड होउथिला कारण विभिन्न प्रकारर
माने संप्रदायर लोक जेतेबेले बसवास करुथिले उभय उभयंकर संप्रदाय को जानिबा केही कहा प्रति विरोधाभास न करिबा ए सबु मध्य थिला किंतु कालक्रमे सबु जिंस गुडाक नष्ट हेई गला। तापरे यौन संवेगर नियंत्रण कराए। यौन संवेग बा यौन आकुति मनीष मात्र के ही गोटे प्रधान क्षुधा। यौन संवेग जन जनकर बहुत प्रखर ही थाए। समाजर सबु स्तर रे यह देखा दिए। यौन संवेग जोगो अन्य वर्णर स्त्री सहित उच्च वर्णर पुरुष उपगत हेले बा नारी निज ठारे उच्च वर्णर पुरुष सहित उपगत हेले काहाकु सामाजिक स्वीकृति न मिलिबा हेतु विवाह हेई पारेना। फଳରେ अवैध यौन मिलन और व्यभिचार दुर्योग सृष्टि हुए। एथिरु मुक्त हवा पई दरकार बहिर्गमनर पथ बा गोटे आउटलेट। अनुलोम असवर्ण विवाह ही समाज रे बहिर्गमनर पथ। आम समाजर विपर्जय होउची बहिर्गमनर पथ नथिबा हेतु ऋषि माने सेही बहिर्गमनर पथ करि देइथिले अनुलोम द्वारा, जहा फଳରେ यौन संवेगर सुनियंत्रित व्यवहार भितर देई दक्षता उद्दाम होई थाए। एई जिनसटार भूयसी निंदा आमे देखिबाको पाउछु वर्तमान समय रे। जेहेतु विवाहटा वर्णाश्रमिक भाव में जाति वर्णर प्रथाटा एभली विकृत हो जाइछि जे विवाह करि दउ नहंती। बहुत समय रे आमे देखु बरहमपुर साइड रे बा अलगा सब साइड रे तांकर सब रहिछि पंचायत, से माने पुनी अलगा वर्ण भितरे बाहागर करै देबिनी, अलगा जाति भितरे करै देबिनी, किए काहाकू धरिकी पळैलानी, किए जाई को अलगा राज्य रे लुचिलानी, तो किए जाई को जिल्ला रे लुचिलानी। एई प्रकार अवस्था घर को आसले माडपीट करूचंती। से हमर से आशार आलोक हैला से कोन केते कोन सब सीरियल टीवी रे दउची, सेठी तार समस्यार समाधान करा जाउची। आ सेठी पुनी जाति वर्णर भेदभाव नहीं, जे जार रेजिस्ट्री मैरिज कर देले। एई प्रकार अवस्था जदि समाजर सबु वर्ण भितरे गोटे सुंदर परिचालनार पथटा अद्यावधि भी बजाय रही था ताहले एभली विकृत धारण विकृत रूप धारण करि न थांता जाति वर्णर भेदभावटा। सामाजिक विपर्जय आसीबाकू दिए नाही। समाजर विपर्जयटा कोउथिरे हुए एई यौन जीवनर विशृंखला हेतु। यौन आवेगर प्राबल्य हेतु पुरुष आ नारीर पदस्खलन हुए। वर्तमान समय ता भूयसी दृष्टांत विशेषतः यौवन अवस्था ही यौन आवेगर प्राखर्य हेतु विफत गमन स्खलन होता है। जदि बा कौनसी प्रलोभन चाप बा अनियंत्रित यौनावेग हेतु कौनसी झील कुपथरे चली जाए तेबे समाज ता उपरे कूलटा बा अपवित्र भावर आरोप कराई ताकू समाज रु बहिष्कार कर दिए। से ना बाप घर हुए ना स्वामी घर हुए, तार गति शेष को हुए वेश्यालय को बहुजन बल्लभ हवा पाई। उक्त पथभ्रष्टा पतिता समाज विताड़िता नारी समाज युवक मान आकृष्ट करी पारिवारिक शांति को व्याहत कराए। सामाजिक विपर्जय को माड़ी आसवा दिए। फलतः समाज मध्य नष्ट पथरे ही गति करे। जड़े नारीर पदस्खलन को क्षमा न करिबार कुफल बहु पुरुषर अधपतन आ सामूहिक विपर्जय को डाकी आने। तेणु यार एकमात्र समाधानटा हेई पारे अनुलोम असवर्ण विवाह। पदस्खलिता कौनसी नारी को उच्च वर्णर स्व पुरुष ग्रहण करिबा द्वारा विध्वस्तिर पथ अग्रगति को रोकी पारे। पूर्वे एहीपरि व्यवस्था थिला, देशर आईन मध्य एहाकु समर्थन करिथिला। अनुलोम असवर्ण विवाह प्रथा न रहिले एपरि समाधान हब किपरि? स्व पुरुषर विवाह प्रथा मध्य एपरि विपर्जय को रोकिबार अन्य एक समाधानी पंथा थिला। जेतेबेले 1955 मसीह रे हिंदू मैरिज एक्ट रिफॉर्म हैला सेतेबेले ठाकुरଙ୍କ पाखरे प्रश्न करा जायतिला एई पतितावृत्ति बा वेश्यावृत्ति आईन संबंध रे। आलोचना प्रसंग रे ठाकुर कहउचंती आज सिना गोटे दीटा लोक करूचंती तेणु तांको आमे आईन सम्मत भावे तांको लाइसेंस प्रदान करि देउछु। जेतेबेले समाजर प्रत्येकटी जगारे ए प्रकार अवस्था आसी पहुंचीबो आ गोटे गोटे आम घरर झियो बोहू मानकु ही से माने टाणी नेबे ताहले आमे किभଳି भाबरे रक्षा करिबा। आपण आज देखुथिबे केते युवती चालाण होउची असंजत अवस्था रे धरा पडुचंती बोली लेखा जाउची पेपर रे। केते बंगीय युवती केते कुआडू केते लाइसेंस प्राप्त आसुचंती प्रतिदिन धरा होउचंती। से माने जाउचंती कुआडे तापर ता पेपर रे किबा न्यूज रे सेमानकर पर्दाफाश होनी कि हाइलाइट होनी। तेणु सबू माने कला व्यापार जेमती चलीबार कथा ता चलीची किंतु समाज रे केवल कलंकित आरोप रो अवस्था करा जाउची। तेणु सेही समय ही ठाकुर मना कर देइथिले जो समय रे
यार बहुत ही भाव विभ्रांति होता। तेणु अनुलोम असवर्ण कन्या को এইଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବିତି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏ କଥାଟା ମାନେ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିରେ ଠାକୁର ସେ ବାଣୀଟା ପ୍ରଦାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ପତିତା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ବାଣୀ ରହିଛି ନ ତ୍ୟଜ୍ୟା ଦୂଷିତା ନାରୀ। ଦୂଷିତା ନାରୀ ଯିଏ ଅପହରଣ ହେଇଛି, ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ଷଣ ହେଇଛି, 3ଟି ଋତୁସ୍ରାବ ଗଲା ପରେ ହିଁ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧିକୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମତ। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନାରୀର ଅନୁଲୋମ ହସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ ର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଅନେକ ତ ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବି କହିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତି ମନ୍ଦ ଦଇ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରି ନିତ୍ୟମ ମହାପାତକ ନାସିନୀ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଠାକୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାତକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାସତୀ ରୂପରେ ଗଣିତ ହେଲେ କିପରି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପର ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମତାଦର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଭାବିତ କରି ମାନେ ଚଳି ପାରିଥିଲେ, ମାନେ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ବରଣ କରିବାର ମାନେ ତ ଖାଲି ଆଉ ବିବାହର କଥା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ବରଣ କରିବା, ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ ଭଳି ମହାପାତକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରପର ସମୟରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତୀ, କାରଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହିଁ ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ କରି ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ ସିଏ ହଉଛି ସତୀ ବୋଲି ଠାକୁର ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜାତିର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ। ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଭିତର ଦେଇ ଯେଉଁ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ହେରିଡିଟି ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥ୍ରୁ ଅନୁଲୋମ ୟୁଜେନିକ୍ସ ହୁଏ, ସେଗୁଡିକ ଜାତି ଓ କୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାନ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଏହି ମାତୃବର୍ଣ୍ଣର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଧାତୁ ଭିତର ଦେଇ ସେଇ ଇଭଲଭିଂ ହାୟର ଫୁଲଫିଲିଂ ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆଡମିରେସନ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଏନଚାଣ୍ଟିଂ ଅର୍ସ ର ନର୍ଚରରେ ଏପରି ଭାବରେ ଗଜେଇ ଉଠିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜାତି ଓ କୃଷ୍ଟିର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ୱିଥ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଫେଜ୍ ଇନଭେନସନ ଆଶିଷ ବହନ କରୁ କରୁ ଗରିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଅମରଣ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଧିପତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ବାହି କରି ତୋଳେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃବର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃ ଥାକରୁ ଗୋଟିଏ ଇଲାଟିଂ ଆଫେକ୍ସନେଟ ଅର୍ଜ ସ୍ୱତଃ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାତୃବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଓଭେସନାଲ ଅର୍ଜ ଥିବାରୁ ନର୍ମାଲି ଇଷ୍ଟିପୂତ କୃଷ୍ଟି ସୂତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ଜାତିଟା ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବି ଚାର୍ମିଂ ଅବେସନର କୋହେସିଭ ଅର୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ବିରାଟ କ୍ରମ ବିଭାର୍ଦ୍ଧନୀ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସବୁ ମିଶି ଯେପରି ବିରାଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ। ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ ସିଏ ଜାତିର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ପିତୃର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ, ପିତୃବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାର ରୁହେ ହିଁ। ତେଣୁ ମାର ଓଭମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, କାରଣ ଓଭମ ଇଜ ଦ ଗ୍ରାନାରୀ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଜୀବନର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିପୋଷିତ ହୁଏ, ସୁପୋଷିତ ହୁଏ, ସେ ସେଭଳି ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତେଣୁ ପିତୃବର୍ଣ୍ଣର ଉନ୍ନତ ସ୍ପର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁନ ବର୍ଣ୍ଣର ଓଭମର କମ୍ବିନେସନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପିତୃବର୍ଣ୍ଣର କୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ କଲଚର ଗୁଡାକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନରିଜ୍ଡ ହୁଏ ସେଇ ଓଭମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଜାତିର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବା କ୍ଲାସ ୱାର ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ବା ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ହିଁ ଭେଦଭାବ ଆମେ ଦେଖୁ। ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାହି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହି, କୁମ୍ଭାର ସାହି, କେତେ ପ୍ରକାରର ସାହି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବି ଆସୁନଥିଲେ, ଅଛବ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ପ୍ରବେଶ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ପର ସମୟରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କାରଣ
अनुलोम क्रमिक भाव जेतेबेले न्यून वर्णर कन्या को जड़े उच्च वर्णर पुरुष ग्रहण करिवो तो ता घर को तो जीव, तार तो ज्वाई कुणिया निश्चित रूप से हवा को जीव, तार पड़ा को जीव, तार साही को जीव। ताहले एथिरे न्यून वर्णर गोटे स्वतःपृत श्रद्धाटा जागृत हबनी कि उच्च वर्ण प्रति। तो प्रत्येक ही जदि ए प्रकार करि पारंती उपयुक्त भाव में, ताहले श्रेणी संघर्ष बा क्लास वारटा ही अनेकांश बंद हो जाए। कारण बंचिबा बढ़िबार परम संपद उभयंक भितर ही जागृत हुए। आ उभय वर्ण उभयंकर जो संस्कार जो परंपरा ताकू जानिबारे सक्षम हुअंती। उभयंकर माने न्यून वर्णर लोक माने उच्च वर्णर लोकंकर संस्पर्श रे आसी संस्पर्शित हुअंती। तांकर प्रभाव रे सेमाने मध्य उन्नत हबाकू लागंती। उन्नत तो जे उन्नत से उन्नति ही करिवो, किंतु न्यून माने उन्नति केमती करिवे? उन्नत माने जदि न्यून मानक संगे रुहंती बा तांकर चिंताधारा को न्यून भाव रे ही ग्रहण माने बढ़ी चलंती, ताहले ही हुए। नहे तो सेमानकर उन्नति हबार पथ ही नाही। गोटे 30% पिलाटा सब बेले जदि 20% पिला संगे मिसिबो ताले से केबे आ उन्नति करि परिबनी। किंतु 30% पिलाटा गध हेले मध्य जदि से 50% 70% पिलांक संगे मिसिबो ताले तार भी गोटे पढ़िबार आवेग आसीबो। हुए तो से 50% न रखि पारे, किंतु पढ़िबार तो गोटे आवेग आसीबो। ए आवेग सृष्टि हबाटा, एई जो भावनाटा सृष्टि हबाटा ही तार क्रमोन्नतिर परम पंथा ही थाए। तापरे सहजात गुण वैशिष्ट्य गुड़ाक फाइनर और रिचर बा विच्छिन्नतारे सूक्ष्मतर और समृद्धितर होता है। आर्य कृष्टि किंतु एबे भी छिड़ा ही रही ऋषि प्रणीत मौलिक प्रदर्शन उपरे ही। सेई दर्शनटा जेउ मानक पाखरे जेते कठोर बा वास्तव होई उठिथिला सेई माने ही होइथिले ब्राह्मण। तेणु सेमाने थिले कृष्टिर जीवंत प्रतीक। पुनश्च सेई सेमानकर इंस्टिंक्ट गुड़िक यूजेनिक्स र भितर देई जेतेबेले नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होई ठिया हेइथिला, गोटे न्याक रे परिणत हेइथिला। सेमानकर सेई संतान संतति माननकु ही विप्र कहा जाउथिला। विप्र होचंती born with perfect fulfilling instinct। पुणी यही विप्र क्षत्रिय वैश्य मानक भितरे अनुलोम क्रमिक सेही सेही अंतर वर्णर संतान संतति जेउ माने ही उत्कृष्ट हबाकू लागिले, सेही हायर गुडी को इंस्टिंक्ट गुडी को झियो मानकर एडमायरिंग एन्चेंटिंग अर्ज भितर देई रिभरेंशियल अफेक्शनेट नर्चर रे सेमानकर टेम्परामेंट र संस्थिति देई हायर इंस्टिंक्ट पिक्युलियरली ब्लेंडेड होई मूर्त होई जातिर इंस्टिंक्ट गुडा को फाइनर आउ रिचर करी तोड़िला। माने गुण आमे समस्तक भितरे ही देखिबा को पाऊ। उच्च हो किंबा नीच हो प्रत्येकक भितरे गोटे यूनिक वैशिष्ट्य रहिछि। केही काहा भଳି नुहंती। प्रत्येककर मुह प्रत्येककर जो हातर रहिछि अंगूठा छाप बोली कहंती। हातर सब जो गार गुडाक रहिछि एई सब गुडाक परस्पर ठाରୁ भिन्न। इवन इफ आखिर भी आमे आजिकली लिखुछु लेजर रे आखिर मध्य स्ट्रक्चरटा परस्पर ठाରୁ भिन्न। सेति पई कि सेई गुडाक फिंगरप्रिंट हिसाब रे ही व्यवहार करा जाय। तेणु जेते लोक सेते वैशिष्ट्य। काहा भितरे को वैशिष्ट्य रहिछि ता केही जाने ना। अनुलोम असवर्ण विवाह करिवा भितर देई जहाँ सब इंस्टिंक्ट गुडाक लुचि छपी थिला ताहा उन्नत पुरुष संस्पर्श रे आसीबा भितर देई नारी भितरु ही उद्भिन्न हुए। आउ तार पिला मानक भितरे ताहा सूक्ष्म सूक्ष्मतर हेई गोटे हायर इवॉल्विंग प्रोसेस रे उद्वर्धनी क्रमवाद रे ही चली जाए। तापरे आसिला स्वाभाविक विवर्तन आसे बा आवर्तन आसे, जहाँ भी आपण कहि पारंती नॉर्मल इवोल्यूशन आसे। काहे कि ना जीन आमे सब जानू जीन होची कोन ना गोटे माने डीएनए र फ्रैगमेंट जे कि कैरेक्टर अनुसार माने पीढ़ी पर पीढ़ी तार बापांक ठारू तार पिला को एमती पीढ़ी पर पीढ़ी वंशानुक्रमिक भाव में संचरित हे चले। जीन प्रति जनर ठाकुर जीन को जनी बोली कहिचंती। तेणु एई जन प्रति जन मानकर ओभेशनल होमेज ही होची से कोहेसिव अर्ज जा द्वारा जाति परस्पर एक आदर्श प्राणतारे आकृष्ट होई कृष्टि परिचर्य भितर देई अनुलोमी यूजेनिक अपलिफ्ट रे एक पाखिया नॉर्मल इवोल्यूशन ने इवॉल्व करी थाए। जो जीनिय सत्ता संरक्षित हेई थाए पिला भितरे ताहा बा से जो माँ भितरे थाए जेतेबेले उपयुक्त पुरुषर संस्पर्श से आसे ता भितरे से जेनेटिक स्ट्रक्चरटा ही मॉडिफाई हे जाए। कारण जीन र जेतेबेले क्रॉसिंग ओवर हुए दुईटी स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर आमे देखिबा को पाऊ सेतेबेले उन्नत गुण समूह गुडाक आसी ताको उद्भिन्न करे।
तापरे जाति मध्यरे बलर दाबी परिवर्ती प्रेम और श्रद्धार दाबी करिवार भाव आसे। ठाकुर ए संबंध में मत रखुचंती जोटा आमे टिके पूर्व भी आलोचना करिथिले जे विभिन्न जाति भितर बळ कसाकसी होंती, किए उन्नत, किए बेसी काम करि परची, काहार बेसी बुद्धि खटे कि किए मेढ केते सुंदर करि परची, किए गढिबा कार्य केते सुंदर करि परची, किए केते टंका खर्च करि भल करि परची। एटा ही साधारण मनुष्यर टेंडेंसी, निजको उन्नत करिबा पई अलगा माननकु छोट करिबा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को प्रश्रय दबा साधारण मनुष्यर गोटे टेंडेंसी। केवल मात्र मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ इक्वालाइजेशन रे पर्सन प्रति पर्सन एडमिरेशन आसे ना, आसीबा पई कि कोन हुए ना विभिन्न श्रेणी रे थिबा लोक माने परस्पर प्रत्येक ही सर्वत भावे जेतेबेले परस्पर प्रति आकर्षित हुंती सेतेबेले ही उभयଙ୍କ प्रति श्रद्धा भाव रे उत्पन्न हुए। ए अनुलोम क्रमिक विवाह हबा जोगु उभय बळ माने बल जो कसाकसी हुंती उभय जाति बेले बेले सब साही भितर गोष्ठी संघर्ष हुए, माड़ पिठे मुंड फटाफटी अनेक लोक मृत्युवरण मध्य करंती। केवल किए भल कला, किए काहाकू कमेंट मारिला, काहार काहेकि खराब कमेंट आसिला, एथि पई कि प्रकृति रे श्रद्धार भावटा जदि उभय उभयଙ୍କ प्रति रखंती ओ प्रत्येकटी वर्ण प्रति श्रद्धार भावटी रखंती, ताहले बळा कसाकसी हुए ना, श्रेणी संघर्ष हुए ना, बरम श्रद्धार भावटा स्वतः स्फूर्त ही जागृत ही चले। तो एतिकी तार सुफल गुड़ाक विषय श्री श्री ठाकुर मत प्रदान करिसेंती। आमे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा जे जो अनुलोम असवर्णटी किभଳି होतला विज्ञान सम्मति क्रमे एहार वैशिष्ट्य कोन देखंतु। अनुलोम कहिले आमे ए बुझू जे उच्च वर्णर पुरुष जेतेबेले न्यून वर्णर नारी को विवाह करे सेतेबेले ही हुए। तो यह किभଳି होतला याकू आमे साइंस रे वर्तमान बैक क्रॉस बोली कहूचे, जेनेटिक्स रे आमे माने सब टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस सब करू। तो प्लांट रे ब्रीडिंग गुडा को भी आमे माने सेही प्रकार करू। तो यह गोटे बैक क्रॉस। कोन बैक क्रॉस ना विप्र वर्णर पुरुष जदि कौनसी भी कन्या हो, से क्षत्रिय हो बा वैश्य हो बा शूद्र हो, कौनसी भी कन्या को विवाह कला, साधारण भाव में आमे जानू जे बापार 50% जीन आ मार 50% जीन कॉम्बिनेशन रे ही बा अधा अधा गुणसूत्र एन क्रोमोजोम रे ही 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम टा फॉर्मेशन हुए पिला भितरे। तेणु जेतेबेले उच्च वर्णर बापा न्यून वर्ण कौनसी भी वर्णर मां सहित क्रॉस होची तार सेतेबेले एठू 50% सेठू 50% जीन आसिक रहउची। आपण माने जानिले माने जानिले आश्चर्य हेबे जे आम देह रे आमे जहां भी देखुचे सब गुडा कहीं 50-50%। आम देह द्विपार्श्वी प्रतिसम्य बा बाइलैटरल सिमेट्री देखाए। आमर ऊपर ओठटा जदि बापांकर हिथिबो तळ ओठटा मांकर, आमर हार्ट भी देखंतु सेमती पोजीशन रे रहिची पूरा मझिरे आम देहटा को आमे जदि दुई फाळ करि दबा दुई भाग करि दबा तले सब ऑर्गन गुडा का हाफ हाफ पूरा डिवाइड हे जिवो। तेणु आकु द्विपार्श्वी प्रतिसम्य बा बाइलैटरल सिमेट्री बोली कहंती। तेणु आम देहर जहां भी देखुचंदी अधा बापांक ठारू पूरा अधा मांक ठारू पूरा 50% रे कॉम्बिनेशन। तेणु जेतेबेले माने सेही प्रकार उच्च वर्णर पुरुष आउ कौनसी ताठू न्यून वर्णर नारी क्रॉस हैला सेतेबेले प्रथमे जे पिला हबो ता पाखरे 50% इम्प्योरिटी रहिबो, कारण बापा टू 50% मां टू 50% इम्प्योरिटी आसीबो। 50% ता सेकंड पीढ़ी रे 25%, थर्ड पीढ़ी रे सेटा कमी की 12.5% हेजिबो, तापरे 12.5% कमी की 6 पॉइंट समथिंग परसेंट हबो, तापरे 6 पॉइंट कमी की 3 पॉइंट समथिंग हबो, तापरे सेटा 1.25% पाखापाखि रहिबो, जोटा कि लेस देन माने 1% रे सेटा इम्प्योरिटी रहिबनी। त माने 7 पीढ़ी परे से पूरा माने ऊपर स्तर को ही उन्नत हे जाइथिबो। प्रथम पीढ़ी रे हुए तो से मूर्धावशक्त विप्र हेथिबो बा अम्बष्ट हेथिबो बा किछि भी ताना दिया जाऊ, किंतु 7 पीढ़ी परे तार आउ से वर्ण दोषर जो जेनेटिक माने वर्णानुक्रमिक भाबरे जो जेनेटिक इम्प्योरिटी जोटा अशुद्धता रहिछि ता आउ रहिबो नाही। तेणु आपण देखि पारथो एपटे दिया जाइछि कन्या पई कि एपटे दिया जाइछि आपणकर पुत्र पई कि, किंतु पुत्रर जोटा से गोटे पूरा पुनी शूद्र रे भी कन्वर्ट हे जाउछि। तो ए प्रकार व्यवस्थाटा नथिला पुत्र पई कि, कारण एटा भी गोटे नियम रहिछि जे अनुलोम असवर्ण जो कन्या जदि जात हुए ताहले सी पितृवर्ण विवाह करिवो। एटा भी गोटे भूल आज समय दीक्षित हेइथिबा लोक माने भी जानंती कि ना ता मु जाने ना, किंतु एटा मध्य गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स जे
जो सब कन्या माने अनुलोम असवर्ण जो सब झियो माने जात होइचंती से माने पितृवर्ण रे विवाह करि परिबे किंतु पुत्र हेले से पितृवर्ण रे विवाह करि परिबा नाही सेटा रमाकांत भाई म्यूट हो गला टे चेक कर दियो टेलीफोन आसी बोधे हेलो हाँ आसिला हाँ तेणु जदि पुत्र हुए सुना होची सब ठीक है ठीक है तेणु पुत्र जदि हुए ताहले सीए आउ उच्चतर कन्या को विवाह करि पारे ना ताहा प्रतिलोम विवाह अंतर्गत हो जाए तेणु यही सब जिनस को नजर रमाकांत रखी एटी जन भाई प्रश्न करिसेंती आपण ठीक कथा धरछंती यदि पुओटा जन्म हैला हमर प्रतिलोम माने अनुलोम रु हैला असवर्ण अनुलोम रु ताले सीए बापर गुण को नहीं करी बापर जाति रे से विवाह करिवो ना निम्न रे विवाह करिवो एटा टिके क्लैरिफाई कर दियो ना जदि पुत्र संतान जन्म हुए अनुलोम असवर्णज क्रमे सी मातृवर्ण रु ही कन्या आनिब आ ताकू विवाह करिवो याकू श्री श्री ठाकुर तांकर बाणी भितर भी कहिसंती आ यह युक्तियुक्त मध्य कारण पुत्र जदि पितृवर्ण रे विवाह हुए ताले से विवाहटी प्रतिलोम विवाह हेजिवो आ प्रतिलोमर कुफल संबंध रे काली हमें आलोचना करिबा ठाकुर बोधे मोर देन 40 पॉइंट्स देइचंती ता विषय रे तेणु प्रतिलोम तो कस्मिन काले गृहीत ही नुहे तेणु मातृवर्ण रु ही कन्या आनी से विवाह करि परिवो तेणु से स्लाइड टा देखिकी ही आपण माने विचार करि परथिबे जे तार कौन सुफल आ कौन कुफल रही ताने कन्याटा को जिते उपर वर्ण रे विवाह कर दिया जीवो सेते ही तार पीढ़ी दिन को दिन उन्नत होतबो ताने इम्प्योरिटी ता भितर लेस देन 1% ही जैथिबो जेतेबेले 7 पीढ़ी बेलकू आउ सेमती पुत्र मध्य जेतेबेले विवाह करी करी चलिबो न्यून वर्ण रे से गोटे पूरा प्योर गोटे न्यून वर्णटा को हेतिबो किंतु ए प्रकार विवाह को प्रश्रय दिया जाउ नथिला कारण प्रथम रु ही हमें कहिचे जे प्रथमे सवर्णा को ही करा जाउथिला तेणु एई प्रकारर माने साधारण भाबरे पुत्र मानकर विवाहटाकू प्रोत्साहित करा जाउ नथिला जेनेटिकली एटे ए प्रकार ही शो करूची किंतु कन्या मानकर जो विवाह जो माने बैक क्रॉस करिवा द्वारा से मानकर पीढ़ीर उन्नतिकरण होतबा हेतु जो हमें समाज रे आत्मीकरणर व्यवस्था टिके पूर्वरु कहूथिले गोटे पॉइंट रे आसिमिलेशन होतिला सेटा होची कौन होची आसिमिलेशन द्वारा ना गोटे ब्राह्मणटा मध्य माने ब्राह्मणटा जेतेबेले विवाह करूची आपनकर शूद्र वर्ण सहित तांकर जो पिलाटी जन्म होची से पिलाटी पुणी 7 पीढ़ी पर देखंतु प्योर ब्राह्मणत्व को बा विप्रत्व को लाभ करूची ता माने समाज आत्मीकृत होची परस्पर सहित उभय वर्ण ही आसिमिलेट होचंती पूरा मिसी जाउचंती काहा भितरे कौनसी प्रकार व्युत्पत्ति सृष्टि करा जाउ नाही होची अनुलोम असवर्ण विवाह तो वर्तमान समय अतिक्रांत होईची काली प्रतिलोम माने विवाहर कुफल तर मु तो चाहिबे आज जेतिकी अछंती काली ठो आउ टिके अधिका लोक आसी परले खूब ही भलो होंता कारण प्रतिलोम विवाहटा को शास्त्र रे संपूर्ण रूप रे काहे की निषिद्ध करा जाईची आ यार कुफलटी किभली फळे तारी विषय रे ही हमें माने टिके विशेष चर्चा करिबा तेणु आमे बाहागर रे आउ किछि जानू किंबा न जानू प्रतिलोम आ अनुलोम तो निश्चित रूप रे जानि कि जीवु ए प्रकार विवाह ठारे दूरे रहिबो कारण ठाकुर कहउचंती प्रतिलोमटा ही समाज विध्वंसी ए प्रकार कांड कारखाना करे जे तार कूल किनारा रुहे ना आउ एई भली भाबरे प्रतिलोम विवाह जदि बंद न करा जाए एई जेते महामारी आसुची एगुडा किछि नुह आगु को मानव जातिर अस्तित्व संपूर्ण रूपे पृथ्वी पृष्ठरु निश्चिन्न हेइ जेबा किछि नुआ कथा नुह तेणु काली से विषयटा को आमे आलोचनार अंतर्भुक्त करिबा जय गुरु रमाकांत भाई आपण व्यस्त होबे नै लोक संख्या जदि मैंने कही बसबी भाभी भी पारे नहीं कारण यूट्यूब रे बर्तमान भी अच्छा 242 परिवार शुणुंट फेसबुक रे अच्छा एठी तो पाखापाखि 800 परिवार रोचंती हिसाब कर देखिले अनेक परिवार शुणुंट एवं समस्त मन भितर भी उत्कंठा बढ़ी बढ़ी